Brésil, devant tant de gens, pour une cause, qui est une belle cause. Est-ce que vous êtes anxieux, comme on est anxieux avant un match de Coupe du Monde, par exemple? A pergunta fala da ansiedade. Como está se sentindo o Zidane em relação a esse jogo, no qual haverá um público de 60 mil pessoas no Brasil, o país do futebol? O entrevistador gostaria de saber como se sente, Zidane. Non, enfin, je me sens moi avec aucune pression. Par contre, c'est une grande joie de pouvoir être ici parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est pour moi le pays du football. Ça respire le football, c'est là où moi je me suis imprégné en fait certainement des gestes que j'ai faits durant toute ma carrière. Et avec les Ronaldo, avec des Zico, avec tous ces joueurs qui nous ont apporté beaucoup de choses. Et je suis content de pouvoir rejouer encore une fois devant 60 000 personnes. C'est vrai que chaque fois on va avancer dans notre vie aujourd'hui et chaque fois ça va être compliqué de jouer devant un stade plein. Ce soir on a encore la chance de le faire. Donc moi je me suis préparé, Ronaldo aussi. Et j'espère que ça va aller. J'espère que les gens seront contents en fait en tous les cas de ce que l'on va faire et ils savent aussi pourquoi ils sont là, parce que le terrain, ça serait bien qu'il y ait un bon match, mais ils savent pourquoi ils sont là en tous les cas, et c'est le plus important. É sempre uma grande alegria jogar diante de 60 mil espectadores e de estar no país do futebol, com jogadores como Ronaldo e Zico que acompanham e que também foram grandes referências para ele, que trouxeram muitas coisas para o futebol. Ele aprendeu muito sobre o futebol brasileiro. Ele acredita que ele tem um pouco de sangue brasileiro. Jogando, né, principalmente. Só de ver o jogo de futebol brasileiro, ele se sentiu inspirado. Eu estava ali agora no andar de cima, aqui numa área comum que a gente tem para os jogadores, nossos convidados. E estava eu, Zico, do meu lado. Foi o meu ídolo e é meu ídolo maior de todos. E o Zidane, que é o cara que é o melhor jogador que eu vi jogar na minha era. E imagina a felicidade de estar do lado dos dois assim. Só agradecendo, né? Uma pergunta pro Zizou. Zidane, que você está no país do futebol e olhando aqui as outras cidades que o jogo contra a pobreza já passou, essa é que tem maior, o país é o que tem maior desigualdade social. Tem um gosto também especial esse jogo acontecer aqui no Brasil, que é o país do futebol, mas também de muitas desigualdades sociais? L'égalité sociale, en fait, il y en a un petit peu partout. Je pense que c'est de toute façon le problème dans tous les pays. Moi je me dis que de toute façon, nous à notre niveau, ce que l'on fait, c'est juste essayer de faire du bien, montrer du doigt justement une cause importante, qu'on parle de la pauvreté dans tout le monde entier. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont touchés et le fait d'être réunis et le fait de continuer à pouvoir jouer et faire ce match et montrer qu'on est tous avec Ronaldo et puis tous les joueurs qui sont là intéressés par cette chose-là et les voir justement répondre présent chaque année, c'est ça le plus important, c'est que tout le monde à son niveau peut faire quelque chose et nous c'est ce qu'on essaye de faire. Après forcément on ne va pas changer toutes les inégalités qu'il y a dans le monde. A questão da desigualdade, ela é um problema em todos os lugares, em todos os países. Então ele fala que no nível deles, o que eles podem fazer? Mostrar a causa, mostrar o quão importante é essa causa, como estando todos reunidos no jogo,
todos que estão super envolvidos no projeto de mostrar e interessados a mostrar a importância da causa. Isso é o mais importante, que cada um em diferentes níveis faça algo e que a desigualdade ela está em todos os lugares, mas que todo mundo pode fazer algo. Zidane, as referências do futebol sul-americano influenciaram o teu futebol, o teu estilo de futebol? E quais são os grandes líderes que tu jogou sul-americanos e livros históricos, como Pelé, Maradona e outros? Non, mais je pense que justement c'est ce que je disais, le football brésilien j'ai beaucoup regardé, donc c'est celui dont je me suis imprégné le plus. Et celui qui a été peut-être celui qui a été le plus important pour moi, c'est Enzo Francescoli, c'est un Uruguayen. Enzo Francescoli. Ça a été mon idole depuis toujours et je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il faisait sur le terrain. Mais j'étais devant la télévision à chaque fois qu'il y avait le Brésil. Ele fala que a grande influência da América Latina dele é Enzo Francescoli, e fala de uma maneira geral do futebol brasileiro como sendo sim uma grande referência que muito lhe inspirou. Bom, antes de acabar a entrevista, eu gostaria de pedir para a Rebeca, nossa parceira das Nações Unidas, que contasse um pouquinho sobre essa luta contra a pobreza, com dados e estatísticas, para que isso fosse divulgado também. É muito importante, principalmente porque é a causa e o motivo principal que a gente está aqui. Gracias, Ronaldo. Bueno, el dato más impactante sobre la pobreza es que todavía tenemos 1.2 billones de personas que viven en extrema pobreza en el mundo. 1.2 billones de personas. La mayor parte de los que sufren la pobreza son las mujeres y los niños, que tienen una sobrerepresentación en las cifras de la pobreza. Y sabemos que la pobreza se puede combatir, eso es lo más importante, como ustedes dijeron, porque el mundo ha visto una reducción en la extrema pobreza en los últimos 10 años. Y esas son muy buenas noticias, pero nos falta todavía 1.2 millones de personas para poder sacarlos de la pobreza. Y es cierto que muchas veces sabemos qué es lo que hay que hacer, pero falta la voluntad para hacerlo. Y eso es parte de lo que queremos en este partido, ¿no? Aumentar la voluntad, la conciencia de la lucha contra la pobreza. Es una lucha que se puede ganar. Ese es un partido que se puede ganar. Y por eso estamos aquí, ¿no? Para hacer un llamado a ganarle a la pobreza, a ganar la lucha contra la pobreza. El fútbol y las actividades culturales han mostrado ser una fuerza y un lenguaje universal para poder hacer eso. Nos han dado la oportunidad en muchos países de poder involucrar a los jóvenes y a los niños en actividades muy constructivas, culturales, deportivas. En Brasil hay muchos ejemplos tan bonitos, ¿no? De cómo el deporte y la cultura han podido ayudar a muchos niños que están en la pobreza y jóvenes para rescatarlos de la violencia, de la droga, del crimen. Así que yo vuelvo a agradecerles mucho. Ronaldo, muchas gracias. Zidane, muchas gracias por darnos esta oportunidad y por unirse al gran equipo del mundo de combate a la pobreza. Muchas gracias. Bem, muito obrigado a presença de todos. Gostaria de contar com os companheiros jornalistas para a divulgação daquela conta aberta no Banco do Brasil, agência 3382.0, conta corrente 6320/7. Então, quem puder divulgar, por gentileza, seria importante, porque seria a extensão de todo o trabalho que é trazido pelo Ronaldo, pelo Zidane
nessa 10ª edição do Jogo pela Vida. Muito obrigado à presença de todos, muito obrigado a todos os jornalistas presentes aqui. O Grupo RBS agradece a atenção de todos e vamos lá para a Arena do Grêmio hoje para um grande espetáculo, para uma grande noite e, sobretudo, para uma noite de grande solidariedade. Muito obrigado, boa tarde a todos, saúde para todo mundo, Feliz Natal e Feliz Ano Novo!